Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Ovih dana radit ću na unutrašnjosti objekta. Polako stiže zima i vreme je da stavimo izolaciju u zidove sa unutrašnje strane i da odradimo izolaciju na plafonu, kao i da sredimo ovaj deo koji sam radio prethodnih dana. Spolje je sve završeno, vidjeli ste u prethodnom videu. Sada je vreme da završim i ovo unutar objekta, a onda prelazim i na neke druge poslove na imanju. Juče nisam ništa stigao da snimim, tako da je ovo 15. dan posla. Juče je bio 14. i ono što sam ja odradio sada ću vam pokazati, da sam postavio vunu u zidovima debljine 10 cm. Table su sve ukrojene, tako da samo treba da se postave i u šafe za drvenu konstrukciju. OSB table neće stajati sa unutrašnje strane. Razlog je što su mi dimenzije u milimetar tačne i nemam prostora za OSB table, tako da ću to preskočiti, ali ide folija, odnosno parna brana sa unutrašnje strane da spreči prodor vlage u mineralnu vunu ili drvenu konstrukciju. Što se tiče plafona, odradio sam 5 cm stiropora i lepak i mrežicu, ostaje tu samo još glet masa. Sa gornje strane, odnosno u tavanu, sam stavio 10 vunu mineralnu, tako da što se tiče plafona izolacije bolja nego li u ostatku kuće. To sam uradio zato što sam primetio da kada krenem da grejem prostoriju, ovde prvo dolazi toplota i ne bih da gubim toplotu na tavanu, odnosno plafonu. Ovdje sam postavio nosač ili držač za buduću ležajku, tako da iskoristit ću i ovaj prostor ovdje. Ovo je noseći stub koji drži panele, odnosno konstrukciju krovnu, neću pomerati. Bila je opcija da se postavi ovdje jedan stub i tamo na kraju još jedan stub i da se gore stavi još jedna greda i da se ovaj stub ovdje izbaci. Međutim, ja sam od toga odustao, dosta posla, a na kraju neću ni dobiti nešto previše, tako da ću zadržati ovaj stub. Ovo nije ni klasičan stub, već 4 šafne, tako da ću ih obraditi i izbajcovati kao i ove grede koje imam u dnevnom boravku. Što se tiče struje, uspio sam da prebacim iz dnevne sobe jednu utičnicu koju nisam koristio i da spustim ovdje. Ovdje je kabel i utičnica, treba je samo fiksirati u gipsanoj ploči i drvetu, tako da će u ovom uglu najvjerojatnije biti i radni sto. A ono što sada meni preostaje da uradim je da krenem sa folijom. Kada postavim foliju, ostaje mi da ušafim gips table. Pa da krenemo na rad, malo je tesno, teško je za snimanje, pokušat ću nešto da snimim. Ukoliko ne bude snimanja, pokazat ću vam šta sam sve odradio. Uspio sam da postavim foliju na svim zidovima, tako da sada sledi šrafljenje gipsanih ploča. Kada dođe gipsana ploča, ona će da priđe skroz do drveta i da foliju zatvori što bolje moguće, tako da sada ostaje da šrafim gipsane ploče.
polako privodim kraju posao što se tiče ovog projekta. Postavljene su gipsane table, krenuo sam da radim spojeve sa mrežicom i sada ću odraditi i ove uglove oko prozora sa aluminijumskim lajsnama i tu će ići kao ojačanje što se tiče tih uglova. Tako da ostaje mi još da obradim ove ivice oko prozora i ove u dnevnoj sobi bočne, tako da ću kada ovo bude završio krenuti sa gletovanjem zidova. Kada nanesem glet masu ostaje još da se okreči i to je to što se tiče posla i izgradnje ovog produženog dela. Posle toga ide nameštaj i sve ostalo. Treba ovdje odraditi i ovaj stub, odnosno da se prođe šmirglom krupnijom, da se obrade ove neravnine. Ovdje treba dodati jedno parče drveta i produžiti ovaj prag i njega treba obraditi i izbajcovati, tako da će drvo ostati samo dole kao prag i ovaj stub ovdje kroz sredinu, da kažemo, i on će se bajcovati u boju istu kao i ove plafonske grede, neka tamnija brown, a ovo sve će biti najvjerojatnije belo što se tiče zidova i plafona. Danas 17. dan posla i nadam se da ću završiti sve što se tiče namještaja. Došao sam do toga da treba da postavim nogare na budućoj klupici. Kupio sam ove drvene nogare, ali su nešto duže nego što treba, tako da ću ih sada skratiti na polovinu. Ne pokušavajte ovo da radite, pokušat ću da isečem
na ger na polovini. Sve 4 nogare da su jednakih dimenzija, tako da ovdje sam stavio da je pod pravim uglom, sve stegnuto dobro stegama i nadam se da neće biti problema i da mogu da ih presečem na 4 jednaka dela i da spustim nivo klupe za nekih 7 do 8 cm, tako da bude prijatnije za sedenje. Sad ću pokušati da isečem, još jednom naglašavam, ne pokušavajte ovo da izvedete kod kuće. Uspio sam da presečem sve 4 nogare, tako da ćemo najvjerojatnije koristiti ove deblje da bude to stabilnije. Operacija uspješno izvršena.
I nakon 20 radnih dana i početka ovog projekta sa proširenjem dnevne sobe uspeo sam da završim klub 100. Dosta dobro izgleda, hrast star negde oko 170 godina. Ovo će biti mali klub 100 za taj deo dnevnog boravka, tako da ćemo sada ovo da prenesemo tamo u kući i da vam pokažem šta sam sve odradio za ovih 20 radnih dana. Dosta posla, ali sam uspeo da sve završim, tako da sam miran što se tiče toga. I evo, dragi gledalci, nakon 20 dana posla ovako izgleda proširen dnevni boravak na montažnoj kući tip 59 Klaudija. Dobio sam negde oko 7 metara kvadratnih korisnog prostora za odmor i relaksaciju. Kao što možete vidjeti, dobio sam i dodatno svetlo tako što sam dodao 2 prozora i ovde negde zimi greje sunce čak do 15 časova, što znači da će kuća biti toplija u zimskom periodu, dok leti sunce na visokoj poziciji, tako da neće grejati ove prozore u potpunosti. Pun pogodak što se tiče ove rotacije prozora, balkonac će grejati zimi dobro ovu kuću, odnosno ovaj dnevni boravak. Izmerio sam temperaturu čak i 23 stepeni ovde kada je sunce napolju jako zimi, tako da će sigurno uticati na smanjenje potrošnje ogreva za ovaj objekat. Ono što sam odradio je sa unutrašnje strane da je ubačena vuna 10 cm izolacija, odrađene su gips ploče i sav nameštaj kao što ste vidjeli. Ovde je mali Office 100 klupica, može da se koristi kao klupa i kao ostava dole ispod. Tu je i mali klub 100 od hrastovog panja. Ovde sam zadržao ovu noseću gredu za krov i taj prostor ću iskoristiti, to jest iskoristio sam da postavim ovde ležajku za odmor. Ovo je sada pogled na prednji deo parcele i ulaz i prilaz samom objektu. Dok sam ovaj ugao zatvorio jer ovde zna da bude zaista hladno zimi, hladan vetar duva sa te strane, tamo je radionica, nemamo dobar pogled, tako da sam iskoristio da taj ugao zatvorim i iskoristim za Office 100. Ovde će biti samo izlaz, prebačena su vrata i izlazit će se pravo na radionicu. Kada budem dozidao ovde još jedan deo radionice, nadam se ovde ove godine, tu će se izlaziti i pravac će biti na vrata radionice. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Spolja je odrađena, videli ste prethodnim video snimcima koje je gledao, konstrukcija, izolacija 8 cm stiropora i fasada u približnoj boji. Tako da sada ću vam pokazati neke slike detalja šta sam uradio ovde i kako izgleda sve zimi i kako izgleda spolja. A vi se pretplatite na kanal i podržite moj rad, bit će ove godine nadam se više snimaka, tako da pozdrav i svako dobro.